Daftar nggak itu, Tin? Daftar dia Oke, baik-baik, dia lempeng dia. Iya. apa? Kayaknya Bonisma. dia harus ikut deh. Biar YouTube kelihatan kan? masih ada yang muda gitu. Iya. 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 Oke. Bonisma. Hore Kores. B Budapest. Ken. B Itu kebalik ya, Bu? Hore. Iya, Hah? Kebalik itu. kayak Enggak apa ini bener Hore kok. B Benar, Budapest. Bu. Budapest. Kebalik. Budapest. Oh ya Budapest Betul, ya. Bang. B Iya, Budapest. weh, keren. Ampun. Oh. Lo play. Halo. Budaspet, Budaspest. Budaspet, Oh Budapest. Budapest. Oh iya, Budapest Budapest. betul kembali. Budapest. Weh, Budapest. ini Tipu dia, nggak tipu. bisa dibohong, nggak bisa dibohongin lagi ini. tipu. Sorry ya, salah tulis tuh. Betulin dulu gitu. Level tertinggi udah bisa koreksi tuh. Sombongnya itu loh. Weh, nah. Moreani ngakak sendiri loh. Budaspet loh. B Tapi ada. Budapest. B Budapest. Oke. Aku punya cerita menarik. Oke, peristiwa ini 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu aku bercerita, oke. Jadi aku diundang di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu ada gereja. Gerejanya itu pakai Hebrew. Di sampingnya Moi seperti gini itu ada ruko-ruko ke dalam. Jadi ada gereja di sana, gereja Mesianik. Oh, tahu saya. Yang Apa mana? namanya? Itu tadi asalnya dari Kristen More. Sekarang dia jadi Mesianik. Akamsi ngomong Akamsi. Ya. Terus masuklah di situ. Mereka tulis lah namanya welcome baru segala macam itu. Baru Semuanya itu kata. semua spellingnya itu salah semuanya. Kiri kanan ya More ya, bukan kanan kiri ya. Terbalik kanan kiri pasti. Ya gereja Khayalim. Ya, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Ya salah. Ya Tapi salah. mau diapa ya segala. Berarti Ya, ditanggung tidak Cetakannya luntur. More biasanya Dia More. luntur. Ditanggung tidak luntur. Luntur tidak Tapi kita ditanggung. tidak bisa dikomplain kan. Daripada berbahaya diam aja, kita melihat aja dengan kesalahan orang. Jadi dia Aduh, tulis parah, apa parah. itu, More? Saya tahu More itu gerejanya Mesianik kan. Iya, betul, Mesianik. Nama boleh Mesianik, ngeri ya namanya Mesianik. Dan Oke, Mesianik. Bonisma, kita dengar 10 menit ya. Ini tentang ini podcast kita udah pernah dengar sebelumnya. Ini adalah Hebrew Time. אוקיי, שימו לב, בוא נשמע. שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. לפני כמה חודשים, אני ובעלי החלטנו שהטיול הבא שלנו יהיה לבודפשט. לבעלי הייתה חופשת סמסטר מהאוניברסיטה מסוף ינואר עד אמצע מרץ. אז החלטנו לטוס לכל התקופה הזאת. אבל לא היינו בטוחים שאנחנו רוצים להיות בבודפשט כל התקופה הזאת. אז החלטנו לחלק את הטיול לשני חלקים. החלק הראשון בבודפשט, והחלק השני בשתי ערים שונות ברומניה, בוקרשט וקלוז' נפוקה. אז בפרק הזה אני רוצה לספר לכם על החלק הראשון של הטיול שלנו בבודפשט. ואם אתם רוצים פרק גם על החלק השני של הטיול ברומניה, אז אתם מאוד מוזמנים לכתוב לי על זה מייל. אוקיי, מוכנים? אוקיי,
Mahi Amra. Mahi Amra. Mahi Amra. Mahi Amra. Imelia, Mahi Amra. Oke, mazot omeret tekufa. Mazet omeret tekufa. Tekufa apain boleh ya? Bentar. Bentar. Tekufa. Yes mila tekufa. Tekufa. Masa. Apa More? Masa. Masa. Oh, Ken. Period. Tekufa sama Periode. Masa. Oh, ya. Ken. Periode berkunjung. Periode dia kuliah, Ken. Ya, tekufa. Zaman. Jangan lupa tekufa. Zaman. Ken. Tekufa. Taf. Kuf. Faf. Fe. He. Tekufa. Oke. Mahi Amra. Bekhat khala. Mahi Amra bekhat khala. Belum sampai. Hi Amra se hi we haba al sela bala ya haba ala tusim apa pergi naik 100 ya More ya Ken? Terus le Budapest. Budapest. Terus abis itu dia ke Bukares ya. Ke Loh, Bukares. jadi Pertama dia ke ini Bukares, dia Budapest. membagi dua perjalanan ya. Betul. Perjalanan pertama ke Budapest, perjalanan kedua ke Bukares, Rumania. Ya, Rumania. Iya, Sekarang Rumania. ini adalah perjalanan pertamanya nih. Ya nih yang mau diceritain Mukanim. Ya, bercerita ya. Oke, Mukanim. Ken. Oke, saya ulangi sedikit. שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. לפני כמה חודשים, אני ובעלי החלטנו שהטיול הבא שלנו יהיה לבודפשט. לבעלי הייתה חופשת סמסטר מהאוניברסיטה מסוף ינואר עד אמצע מרץ. אז החלטנו לטוס לכל התקופה הזאת. אבל לא היינו בטוחים שאנחנו רוצים להיות בבודפשט כל התקופה הזאת. אז החלטנו לחלק את הטיול לשני חלקים. החלק הראשון בבודפשט, והחלק השני בשתי ערים שונות ברומניה, בוקרשט וקלוז' נפוקה. אז בפרק הזה אני רוצה לספר לכם על החלק הראשון של הטיול שלנו בבודפשט. ואם אתם רוצים פרק גם על החלק השני של הטיול ברומניה, אז אתם מאוד מוזמנים לכתוב לי על זה מייל. אוקיי, מוכנים? בואו נתחיל. כמו שאתם בטח יודעים, בודפשט זאת עיר הבירה של הונגריה. הונגריה היא מדינה שנמצאת במרכז אירופה. ממזרח אליה נמצאת רומניה, וממערב אליה נמצאת אוסטריה. האמת היא שאני כבר הייתי בבודפשט פעם אחת, לפני הרבה שנים. בגיל 16 נסעתי להונגריה למחנה קיץ של ילדים דוברי רוסית. מחנה הקיץ הזה היה ליד
אגם ענק שנקרא אגם בלטון, והוא נמשך כמה שבועות. במהלך הזמן הזה, מדי פעם נסענו לכל מיני טיולים קצרים בתוך הונגריה, ואחד מהטיולים הקצרים האלה היה לבודפשט. היינו שם יום אחד, והאמת היא שאני לא זוכרת יותר מדי מהטיול הזה. אבל אני כן זוכרת שחשבתי שבודפשט היא עיר מאוד יפה ומעניינת, ומאז תמיד רציתי לחזור אליה לטיול ארוך יותר. בעלי אף פעם לא היה בהונגריה, אז גם הוא חשב שזה יכול להיות מעניין. וככה החלטנו לנסוע לבודפשט. מה היא אמרה, ג'ון? היא אמרה שעיר בודפשט במדינה הונגריה במרכז אירופה, בין מדינה אוסטריה ואפה saya lupa מורה. אוקיי, איפה נמצאת הונגריה? מערב באוסטריה, מרכז באירופה. איפה נמצאת, אימיליה, איפה נמצאת הונגריה? הונגריה היא באירופה במערב, קרוב מאוסטריה מורה. זה מה היא אומרת. לא, אוקיי. הונגריה נמצאת במרכז אירופה. Ya, במערב מדינה הונגריה נמצאת אוסטריה. Austria. ובמזרח הונגריה נמצאת רומניה. כן. כן? כן. נכון. כן. אוקיי. כמה פעמים היא הייתה בהונגריה? רק פעם. אוקיי, מתי היא הייתה הרבה שנים לפני. הרבה שנים לפני, בגיל 16. 16. אוקיי, כן. כמה פעמים הבעל שלה היה בבודפשט? לא פעם. אף פעם לא, תודה רבה. אוקיי, יופי, תודה רבה. אוקיי, מה הם חושבים על מדינה בודפשט, על מדינה הונגריה? יפה מאוד. יפה. היא סוקרת. מעניינת. ומעניינת. יפה מעניינת. ומעניינת. אוקיי. כן. אוקיי. מה הבירה של מדינה הונגריה? מה הבירה מדינה של הונגריה? Budapest. בודפשט, כן. בירה itu adalah ibu kota. Capital city. כן. יופי. תודה רבה, מצוין. בוא נמשיך. בדרך כלל, כשאנחנו נוסעים למדינה חדשה, אני אוהבת להכיר את השפה המקומית. לא לדעת אותה ממש טוב, אבל לדעת דברים בסיסיים. לדוגמה, לדעת איך להזמין קפה. איך להגיד בוקר טוב לשכנים. לדעת לקרוא מה כתוב על מוצרים בסופר. וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, אני רוצה לדעת להסתדר עם הדברים הקטנים של היום-יום. אז לדוגמה, לפני 2 כשנסענו לבוקרשט, למדתי קצת רומנית.
זה לא היה קשה בכלל, כי רומנית דומה מאוד לשפות שאני כבר יודעת, כמו צרפתית ורוסית. אבל עם הונגרית זה סיפור אחר לגמרי. הונגרית היא שפה מיוחדת. הונגרית היא שפה שלא דומה בכלל לשפות האירופיות האחרות. בעצם, כמעט כל השפות האירופיות מגיעות מאותה קבוצת שפות גדולה. כולן שפות הודו אירופיות. בתוך הקבוצה הגדולה הזאת יש כל מיני קבוצות קטנות. שפות לטיניות, שפות גרמניות, שפות סלאביות וכן הלאה וכן הלאה. לדוגמה, רומנית שעליה דיברתי מקודם, היא שפה לטינית שהושפעה משפות סלאביות. Husvea itu dipengaruhi ya. Husvea. Hisvia lehasvia, husvea adalah huf'alnya. אבל הונגרית לא קשורה לשום דבר מזה. הונגרית היא חלק ממשפחת שפות מיוחדת שנקראת שפות אוראליות. המקור של השפות האלה הוא רחוק מאוד מהונגריה, בערי אורל, ליד סיביר, בצפון רוסיה. אז איך זה קרה? לפני המון שנים, חי באזור הזה של הרי אורל, עם בשם המדיירים. אבל באזור הזה היה מאוד קר. אז יום אחד המדיירים התחילו לנדוד מסיביר למקומות אחרים באירופה, שהיו פחות קרים. ולפני בערך 1,000 שנה, הם הגיעו לאזור של הונגריה. אז ההונגרים היום הם בעצם צאצאים של המדיירים. צאצאים. אוקיי. מה היא אמרה? מה היא אמרה? היא אמרה על השפה מקומות שהיא רוצה ללמוד כשהיא בעיר חדשה. גם היא רוצה לדעת מה זה כתוב בסופר, בקפה, משהו כזה. גם היא אומרת על היסטוריה על הונגריה. בבירה היסטוריה על שפה הונגריה, כן, על כן. שפה הונגריה. כן. היא אומרת על המדייר, אבל אני חושבת מדייר זה כמו עיר בהונגריה, בבודפשט. אוקיי, תודה רבה, אמיליה. אוקיי, מה אתם שומעים? מה אתם שומעים היא אומרת? תודה, אמיליה. ג'ון, מה אתה מבין מהפודקאסט הזה? Beda. Lebih ke asal-usul ini sih bangsa Hungaria ya, More, tadi ya. Oke, sekaligus Meot. bahasanya ini kan lain dia ini. Ya, Mi beda mispaha sendiri ya. akharona ya. Lo mi mispaha safot European. Eropain. Iya, European. European. Ya, Kenapa itu? Lama. Dari mana dia? Dari mana? bangsa Asia Tengah itu, More. Asia Tengah di selatannya Rusia sana loh. Jauh loh. Ural ya, Uralit tadi, Ural, Bang. More. Oralia. Ural. Oke. Makanya orang Gunung Hungaria Ural. sekarang adalah keturunan Sasaim Sel Hamadirim ini loh. Madirim. Magyar ya, Magyar. Biar ya, dan mereka ini adalah tinggal di selatan Rusia. Selatan Rusia ya.
Kenapa itu tadi? Lama Zekara. Lama Zekara. Kenapa coba? Lama. Mulai Dia udah tadi, bilang tadi. tadi ada yang bilang Kayak- Laazor siapa yang bantu Rusia? Tadi ada yang bantu Oh, Azor itu bukan. Itu Azor wilayah. Wilayah. Oh. Azor wilayah. Pakai alef. Azor. Oh, Di wilayah. Bermigrasi ya mereka Ya, ya. migrasi. Hadir. Ya, lama hem hagru. Lama hem hagru. Lama. dia udah bilang. Ki ha'azor selaim. Ha'azor selaim. Haitak karkar midai. Oh, Karkar ini Medan. banget. Azhem rotsim limso makom pachot kar. Masih bangsa-bangsa itu mencari tempat yang lebih Hangat. tidak terlalu dingin gitu loh. Maka mereka datanglah magiim le Hungaria. Makanya bahasa mereka Beda. tidak satu familiar, Betul. beda dengan Bahasa satu Eropa. apa namanya satu keluarga bahasa Oh. Eropa, bukan seperti Prancis, Jerman ya, beda Ya. sendiri dia. Sarfadit, Jermanit tadi. karena kedinginan mereka. Hah? Kedinginan. Kedinginan. Jadi hangat-hangat, Tim. Iya. Dingin. Kayak gini, kayak Cari dingin kehangatan banget. mereka. Kan. Oke, ma otsar milim syatem loyodi. Sa ini nih keturunan. Sa Nah, ini. itu dia. Itu Tadi. sitsim Keturunan. bukan Sipore. Sitsim shell hamadirim. Sasim, sasaim, saasim, keturunan. Keturunan ya. Harusnya Magyar ya, bukan Madir ya. Madyar. Harusnya Magyar. Madiarim ya, Madiarim. Madya. Pakai Gmail harusnya. Iya. Oke. Azor tadi itu Geverjuit Azor Alef Zain Waf Res. Ya makanya dia tadi nggak ngerti. Oh, Iya. Azor itu wilayah, daerah. wilayah. Iya, daerah. Azor. Oh enggak. Oke. Keluar ya dictionary Ani ya More. Sitsim itu. Itu keturunan itu. Iya. Chain juga bisa chain. Apa namanya? Ya, apa namanya? Rantai. Rantai ya. Chain. Rantai keturunan ini. Chain rantai. Oke. Chain. Kalau coba cari chain itu pasti dia sasa ini. Kalau salah kalung juga iya ya. Sarseret bisa juga, iya. Sarseret juga bisa, iya. Sarseret ya. Iya, Sarseret. bisa juga. Tapi sasaim. Oke. Namshi. Betul. Ada osar minim yang muzar nggak? Yang selain ini? Ada yang kedengaran yang Kayaknya enggak More. Ngerti. oke, נמשיך. ולכן השפה שלהם הגיעה מערי אורל. איפה עוד מדברים היום שפות אורליות חוץ מהונגריה? באזור ערי אורל ובסיביר כמובן, אבל גם בפינלנד ואסטוניה. פינלנד, כן, אסטוניה. כן. השפה האירופית הכי דומה להונגרית היא פינית. ושתיהן מאוד מאוד שונות משפות אירופיות אחרות. אז לפני כל הסיפור הזה, אמרתי ששפה כמו רומנית, למשל, היא שפה שקל ללמוד אותה. כי היא שפה לטינית עם השפעות סלאביות, והיא דומה לשפות שאני כבר מכירה. אבל הונגרית היא שפה מיוחדת. היא לא דומה לאף שפה שאני מכירה. ולכן לא קל בכלל ללמוד אותה. אני מניחה שאם אתם אמריקאים או אירופאים, ואתם
לומדים עברית, אתם מבינים למה אני מתכוונת. אתם לומדים שפה שלא נשמעת בכלל כמו שפת האם שלכם, או כמו אף שפה אחרת שאתם מכירים. וזה קשה, נכון? האמת היא שכל פעם ששמעתי שמישהו לומד הונגרית סתם, בשביל הכיף, חשבתי שהוא קצת משוגע. כי ידעתי שזאת שפה מיוחדת שקשה מאוד ללמוד. אבל מאז שהחלטנו לטוס להונגריה, הרעיון ללמוד הונגרית התחיל להיראות לי מעניין. החלטתי לקחת את זה כאתגר. אתגר, apa itu אתגר? מהי אתגר? Itu struggling, Think, John, challenging, אתגר. struggling, Challenging ya, challenging, אתגר. challenge, Edgar. struggling itu more. Struggling tapi lebih ke challenging ya, challenging. Edgar. Oke. מהי אמרה? היא אמרה על השפה ההונגרית, זה שפה ממש קשה, זה שפה ממשפחה אורה, היא אמרה, אורל, גם זה שפה ממש קשה בעולם, גם משוגע, אבל מעניינת ללמוד. Hi Amra al apa tuh tadi namanya? Bentar. Ze Safahase Kemofin. Ada ada lagi selain itu dia punya keluarga Fin sama apa? Estonia. Ada dua negara lagi ya, Finlandia sama Estonia. Finland kan Ya. Estonia. Iya, Estonia yang mempunyai keluarga yang sama, keluarga kelompok bahasa yang sama. Estonia sama Finlandia. Ken. Iya. Selain itu ya, selain dia aslinya tadi dari mana, Hongaria, terus ada lagi dua negara, Estonia sama Finlandia itu sama ya. Selainnya tidak berbeda. Oke. Maon, apa lagi? Iya tadi benar ya, benar. Kalau mau belajar ini memang susah tapi menarik ya kata dia. Belajar bahasa ini susah tapi menarik. Lo kamu Safa Ifrit di Amra. Ya, yang kita tahu, yang saya ngomong, yang kalian ngerti. Ada kata dia selalu bilang selalu dari awal, BMT, apa itu? BMT. Ledat, I believe in my belief. Ledaati. Lo BMT itu suaranya kan begitu dia baca kan BMT tapi tulisannya gini. Tulisannya itu BMT. Oh, iya kan? Sungguhnya dia. BMT. Iya. BMT dia bacanya BMT sesungguhnya dia adalah kayak gitu. Iya ya. Sesungguhnya adalah BMT. Kenapa dia pakai hi bukan hu? Karena emet. Ini neketa. Iya. Ya, sesungguhnya dia adalah bla 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 bla. Ya. BMT kayak gitu dia. terus בוא נמשיך, אוקיי? אתגר זה משהו קשה, אבל בגלל שהוא קשה, כיף לנסות להצליח לעשות אותו. באנגלית זה challenge, וברוסית ויזב, испытание. אתגר תדיה. אז אני החלטתי לקחת את למידת ההונגרית כאתגר. ואני מאוד שמחה שעשיתי את זה. כמו רינלדי. רינלדי למד הונגרית. כן. Iya, ada yang kangen.
Ada yang disebut. kangen. Dicari, Polyglot, cari polyglot. Cariin, cari Polyglot. Telepon ya, cariin nih. Coba Rinaldi kamu kesini dong. Kalau ada Rinaldi malam ini, Langsung. Oh, udah Panggungnya baknya kasih, dia, panggungnya kasih, baknya More. beliau, Pak. Makanya dia lagi belajar polling nih, More. Oh, udah polling udah lama. Polling udah lewat, udah Bu. lama Hungaria sekarang. Polling juga emailnya bisa Sudah tuh, Bu. fase, sudah fase polling. Iya, Hungaria itu polling udah udah lama, jago. More. Hungaria John itu nggak udah usah, John nggak usah cemburu ya, John ya. Lagi Maminya. belajar itu Farsi, lagi Maminya. belajar Ada yang bisa tuh ngalahin, Farsi. Bu. Oh iya, Farsi juga. Lagi belajar Farsi. Yang Oh, lagi yang Farsi. terkini Oh, kayaknya lah, Farsi, lah. Farsi. Ken. Farsi yang terkini tuh Farsi. Oke. Farsi. Ngapain nongol di Istiqlal, kirain datang Aramaik, ternyata Farsi. Farsi. Farsi, Farsi, Tiwas betul. GR. Tiwas GR. Oke. ואני מאוד שמחה עשיתי את הזה. בערך חודש לפני שטסנו לבודפשט, מצאתי ערוץ יוטיוב מצוין ללמידת הונגרית. הערוץ הזה הוא של בחורה הונגריה צעירה בשם לילה, שהיא בעצם מורה להונגרית. לערוץ קוראים Hungarian by Heart. ובאחד הסרטונים שראיתי, לילה צילמה יום אחד מהחיים שלה. היא הראתה איך היא יושבת לעבוד בבוקר, איך היא מבשלת ארוחת צהריים, איך היא יוצאת לטיול. וגם Yes, Mila Eta. Ya. Ada tadi ללמידת הונגרית. הערוץ הזה הוא של בחורה הונגריה צעירה בשם לילה, שהיא בעצם מורה להונגרית. לערוץ קוראים Hungarian by Heart. ובאחד הסרטונים שראיתי, לילה צילמה יום... Silma apa? Ini Take a picture, take a video. Oh, Ya belum. merekam, iya. Salem, Salem ya. Iya, Salem, Ken. Oh, Lila, Silma. Oh iya, Silma, motrek, ya. Salem. Les Salem. Oke. Salem, Silma, Silma. Iom ya. אחד מהחיים שלה. היא הראתה... Ini her eta, apa itu? Melihat, Oh, bukan. bukan. Ini hifil ini. Lehira. Mempertunjukkan. Oh, bukan melihat ya itu More, kan yang ada. Ya, Bentar. bukan ra'a ini. Ini menjadi hir-e. Ini dia, tulisannya gini. Memperlihatkan ya. Iya. Mendemonstrasikan. Mendemo iya, hir-e. Ken. Nah, karena ini he-nya ini menjadi taf, ini dia he-nya ini hi. Ini. Hireta. Her-eta. Oke, Imelia her-eta baicela. Imelia menunjukkan rumahnya. Avar. Gam juita her-eta et ha-podcast sela. Flexing dong. Flexing. Ah, ini flexing ini. Ini her-eta. Oke, John her-e. John her-e. Gloria her-eta. Oke ya, itu dia. Show off ya. Iya, to show. Show ya, iya, to show. Mempertunjukkan kan, kalau Ra'a melihat, hir-i-nya itu kan menunjukkan. Ya, dia membuat orang lain melihat. Karena hifil ya, hifil. Murela arus itu apa sih Murela arus? Oh, Arus itu jaringan. Channel. Arus. YouTube gitu, channel. Iya. Arus channel. Arus. כן. היא יושבת לעבוד בבוקר, איך היא מבשלת ארוחת צהריים,
איך היא יוצאת לטיול, וגם איך היא לומדת שוודית. ואני חשבתי לעצמי, מה? הבחורה הזאת לומדת שוודית? כי גם אני לומדת שוודית. אז החלטתי שאני ממש חייבת להכיר אותה, והחלטתי להירשם לשיעורי הונגרית איתה. להירשם. Apa itu? Itu Impress, menyetempel. Kalau lehirsem, dari binin apa? Dari binin apa itu? Dari binin apa lehirsem? Pasang. Itu apa more dari hifil. Nifal bukan. Nifal. lehirasem. Oh iya, nifal, Iya. mendaftarkan. Iya, Mendata. mendaftarkan. Nirsam, lehirasem, nifal, lehila alem ya. Didaftarkan. Lehira, ya, dan seterusnya gitu. Oke. השיעורים עם לילה היו מאוד נחמדים, וכשדיברנו גילינו שיש לנו כל מיני דברים משותפים. אז בסופו של דבר קבענו להיפגש כשאני אגיע לבודפשט. קבע לקבוע. קוף בית עין, קבע לקבוע. Menentukan waktu. Kalau kita punya janji, mau buat janji, bo nikva et hazeman. Mari kita pastikan waktu. Kava likvoa ya, menentukan waktu itu. Likvoa. Bo nikva, mari kita tentukan ya, et hazeman. Janjian itu. Ya janjian ya. Agia, כשאני אגיע לבודפשט. כדי לשתות קפה ולדבר אחת עם השנייה גם בלי קשר לשיעורי הונגרית. אז היום אני מרגישה שבזכות זה שהתחלתי ללמוד הונגרית, הכרתי גם חברה חדשה. ואיך ההונגרית שלי היום? האמת היא שלא משהו. אני עדיין לא באמת יכולה לנהל שיחה בהונגרית. אבל כשהיינו בבודפשט, כן ידעתי איך להזמין קפה, איך להגיד שלום לשכנים, וגם לקרוא מה כתוב על מוצרים בסופר. וזה גרם לי להרגיש יותר מחוברת למקום. Musar. Apa ada musar besuper? Apa itu musar besuper? Apa itu musar? Produk di supermarket. Likro eta musar besuper. Ya, jadi akhirnya dia bisa membaca produk-produk yang ada di supermarket. Ken? Mehuber, yoter mehuberet. Itu apa itu mehuberet? Lebih terhubung, lebih terkoneksi. Iya, terhubung ya. Jadi khaber itu ya, terhubung. Jadi ingat dia kata-katanya. Pasti. tertancap. יותר מחוברת. וזה בעצם כל מה שרציתי מלכתחילה. אוקיי. מה אוצר מילים שמוזרים, שאנחנו לא יודעים כשהיא מדברת? בעצם actually, Kolma, Syirat Siti, Milhat Hilaf dari awal kan? Meleket ya dari awal. Milhat Milk Fatfatia.
Apa sih itu? Melkat, ya, Itu hil. Lekethila dari awal gitu ya. Oh, Hathala. kitkil, lehatkil, Dari apa sih Ya. more ini? Mele. to beginning, hathala, dari hathala, Bu. lehatkil. Nah, dari lamet untuk kaf ke kemo. Lehat. Ya, ini tehila, ini aslinya. Tehila ini. Meleke tehila. Dari ke seperti awalnya. Wah, mumet ini. Dari seperti awal, ya belet. Iya, Dari awal. Dari Ini awal. kan memnya preposisi mem dari. Lamet untuk. Kafnya adalah kemo. Ya. Tehila itu verbal nounnya. Dia kepingin itu sudah dari awal gitu kan more maksudnya. Ya, kesirahitnya. BSM kol masyarat siti meleket tehila. Pada dasarnya semua yang saya inginkan dari awal gitu ya. Iya. Itu yang saya inginkan dari awal. Lemako masuk oke. Apalagi kira-kira ya? Oke, yang lewat di telinga kalian yang bisa nggak ketangkap seakan-akan tidak ke-recall dia. Seperti saya bilang apa coba? Tadi apa ya? Recall semua sih more. Itu email ya itu. Iya. Enggak more. Yang ini kan. Kalau Ani saking nggak ke-recall-nya sampai lupa apa yang nggak ke-recall ya. Iya. Tapi berasa catat lewat ternyata. Ya. Itu udah levelnya paling parah kan. Sampai lupa apa yang nggak tahu. Iya. Ngomong Kalau di apa itu gitu ya Bu, film-film silat gitu kan. Kalau udah sampai lupa tuh baru jago. Bisa sambil Udah menyatu soalnya kan. Kalau ingat apa yang dilupain tuh masih mending. Ini udah lupa. More udah nggak ada harapan More. Belum diingat udah lupa more maksudnya. Bu, Belum. Imigrasi nggak sesusah itu kok Bu. Imigrasi nggak sesusah itu. Imigrasi nggak sesusah itu. Lolos aja kita. Loh. Tapi enggak, listening itu kan skill. Ken more. Iya, skill banget. Iya, jadi kita harus mendengar. Sama ingat nggak, di saat di awal-awal kita ngikutin kelasnya Guy sama Yaron, nggak nyambung sama sekali gitu. Lama-lama kan kita 2 kali, 3 kali, 4 kali. Makin nggak nyambung. Pernah disuruh ikut summer class kok kita. Kita termotivasi banget loh kita ngeliatin. Sampai terbengong-bengong ini apa? Ini yang summer class itu yang kapan itu? Jadi tetap ya, nekat listening ya, itu skill. Nekat. Ya PBM kan, pasukan berani mati. Terbukti itu, terbukti. Kalah dan Kopassus. Iya, more ngomong. Di ujung-ujung. Terus lupa lagi mau ngomong apa. Lu mau ngomong apa? Listening is skill. Listening is skill. Skema. Tapi clear more ini more apa namanya pronunciation-nya more. Iya. Enak more. Jelas. Oke, Yofi. Oke. Od habis dakot. B. Kita itu musika. Nggak tahu apa lagi. Ini chapter baru ya. Ini pause musika. Oke. Sekarang dia bicara baru sekarang. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על בודפשט עצמה. בודפשט היא בעצם עיר שמורכבת משני חלקים. החלק הראשון נקרא בודה, והחלק השני נקרא פשט. ובין בודה לבין פשט עובר נהר ענק שנקרא הדנובה. היו 2 ערים נפרדות. הן לא היו ביחד. בודה הייתה העיר החשובה יותר. בעיר הזאת גרו המלכים והאצילים. אצילים הם אנשים מהמעמד הגבוה.
Oke, Atsilim apa itu? Kan Nobleman, Melaki, bangsawan, ya, raja-raja dan bangsawan. bangsawan. Atsil itu bangsawan ya. Jadi Melaki mah bangsawan. Yang di Buddha. Ken. Jadi ini Kota Buddha, penting. ini pes. Dua. Ini Buddha, ini pes ya. Di Dipisahkan Abu oleh Sungai Nahar Danube. Anak. Sungai Sungai Danube. besar, Danube. Nahar Danube. פחות ממלכים, אבל עם הרבה כסף וכוח. באנגלית זה nobility, וברוסית דברני. אז בודה הייתה העיר היוקרתית יותר, ופשט הייתה עיר של מסחר. Rega. Yukartit prestis. Yukartit. Yukartit. Mishar perdagangan. Perdagangan Ya. ya. Mishar perdagangan. Yukartit prestise. Yukartit karena ir nekeva makanya yukartit ya. Mishar perdagangan. Jadi adalah pes adalah kota perdagangan sementara Buddha Pasti. kota prestise ya. זאת אומרת, עיר שיש בה הרבה שווקים, ושאנשים הגיעו אליה בשביל למכור Sivukim. Shavukim, Marketing. Pasar. Kalau suk ya ini anunya Sivukim pemasaran. Ya. Si anasim higiu elea bisbil limkor ya, menjual. Jadi kalau pes itu לקנות glodok כל מיני gitu ya, More. Pes itu glodok. Udah itu Buddha itu senopati. Buddha itu. Iya, Jaksel. Oke. Dipisahkan apa itu? Kalijodo. Sungai Nil. Ya ampun. אוקיי. דברים. אבל לפני בערך 150 שנה, בודה ופשט התאחדו לעיר אחת. בודפשט. הדירה שלנו הייתה בפשט, ובתקופה שהיינו בבודפשט, טיילנו בעיקר בפשט. היום זה בעצם האזור היותר מודרני של העיר. אבל גם בבודה יש דברים מעניינים מאוד לעשות ולראות. אז יום אחד הלכנו לטייל בבודה, במקום שנקרא טירת בודה. טירה זה מבנה גדול שאנשים היו בונים בימי הביניים. בטירה גרו מלכים ואצילים, והיא הייתה מוגנת על ידי חיילים, וגם על ידי הגודל שלה. באנגלית טירה זה castle, מהי המילה גודל? Membesarkan. על ידי הגודל. Membesarkan bukan. Melindungi. Oh bukan, itu Di muka. samping godel. Castle, Tira. Kayak godel itu seperti apa namanya? Apa? Benteng. Kastel, ya. Godel. Angli, tira, kastel. Castle, ya castle. Kastil. ברוסית bahasa Indonesia, קריאס. betul. אז טירת בודה נבנתה במאה ה-13. Nifneta itu apa More? Dibangun ya. Pada abad ke-13. Nifneta, kenapa? Karena tirat. Nifneta tirat. Tirat, Buddha, Nifneta, ya. Nita ya, More anunya. Bana, Bu. Dari Bana, Nivna. Nifna. Nivneta.
Nifneta. Hi nifneta, Bu. Ini letak karena tirat ya. Mea itu abad. Mea itu bukan 100 tapi abad ya. Abad 13. היום, כמובן שכבר לא גרים שם מלכים או אצילים, ואין שם חיילים. היום יש שם 2 מוזיאונים, ואני חשבתי שהמוזיאונים האלה היו מאוד מעניינים. אחרי שהיינו בטירת בודה, הלכנו לכנסייה שנמצאת לידה. לכנסייה הזאת קוראים כנסיית מתיאש. זאת כנסייה בסגנון גותי, וגם היא נבנתה במאה ה-13. Apa signon? Itu kiblat. Kiblat. Gotik. Itu apa? Gaya itu ya. Signon itu Oh, kiblat. arsitektur ya. Ya, Kiblat. Arsitektur. Style. Style. Ya. Arah Style. style. Betul. Iya, ini nibneta bemea Bangun 13. pada abad Style ya. ke-13. Abad ke-13. Gotik kan dia. Gereja Ya, gotik. gereja gotik ya. Gotik. Ya, oke. Gotik. Oke. Kenesia di sana ya. Itu gotik-gotik beneran loh, Bu. Kan iya. Bukan Betul. goyang itik. Bukan Bukan, gereja bukan, gotik. bukan bule itik juga bukan. Bukan Saskia gotik. bukan. האמת Beneran היא gotik. שהייתי בהרבה כנסיות, בכל מיני מדינות באירופה. אבל אני חושבת שזאת הייתה הכנסייה הכי מרשימה שראיתי עד היום. Marshima. Terkenal. Impresif. Ya, Impres. Leharsim ya, leharsim. Ani Membuat- menaste lehamrish. Ya, Samtaoti. marmisha. Marmish ya, marmisho. Menakjubkan. Samtaoti kata orang imigrasi. Ah, Samtaoti. Nanti ingat itu kata-kata Oh, itu ya ampun. Samtaoti. Apa They Bu? impress me. Impress me. You impress me. Wih, Samtaoti. gila, dia ngomong gitu, Bu. Samtaoti. Sangar. Ibu udah travel Gara-gara sama ada cerita Daniel. ke Futsal Selanu. Udah catatan khusus ya Bu ya. Samtaoti katanya. כשנכנסתי אליה, אמרתי פשוט, וואו. מה שהכי אהבתי בכנסייה הזאת, היו הקירות. כי הקירות היו מכוסים Oke. Kirot, apa kirot? Dinding. Tembok. Dinding, kirot ya. Dinding. Mekusim. Tembok apa sih ya? Kirot. Ayu. Ayu tahu. mekusim. Cari. Dan itu tertutup. Mekus. Kise, tercover. Oh iya, tembok tertutup. Dinding tertutup. Tertutup ya. Kise lekasot. ציורים, Nah, itu ובכל dengan מיני gambar. צורות גיאומטריות. Oh, וזה gambar. היה מאוד יפה. כשהסתובבתי בכנסייה, הרגשתי Istovavti. Mutar-mutar. Keliling-keliling. Termutar. Ya, istovavti. Keliling-keliling, Knessia. pusing-pusing. Iya. Pusing-pusing. שאני נמצאת בתוך ציור. ואחרי שסיימתי להסתובב, התחשק לי פשוט לשבת על אחד הספסלים. Oke, Hashek. Apa ya? Nggak tahu itu umurnya. Bentar. Masek. Menasek tahu. Hashek. Oh itu Istirahat. menginginkan. Desire. Hashek Iya, desire. Hashek itu sama dengan rotsek ya. Hashek li desire pashut. Hashek li pasut la seven. Ya, ini saya mau duduk aja gitu loh. Setelah mutar-mutar. Mau Ya. duduk aja.
Al-Ehad, Safsalim. Apa itu? Safsalim. Tempat duduk, kise ini, Safsal. Oh, yang Soalnya panjang. Farah jawab, Bench. iya. Bench ya. Bench, iya, betul. Capek dong dia keliling-keliling. ולהתחיל לצייר בעצמי חלק מהציורים שראיתי סביבי. Apa dia bilang itu? Setelah duduk apa dia? Ngapain dia? Setelah Dia duduk ngapain? Dia lihat-lihat apa Sambil ngelihat itu loh, More. Iya, lihat-lihat Yang dia ngelihat apa tadi? Coba diulang lagi, More, lupa. Dindingnya itu. Lukisan tadi. Ya. Iya, tadi dinding. lihat apa? ישבתי בכנסייה, הרגשתי שאני נמצאת בתוך ציור. ואחרי שסיימתי להסתובב, התחשק לי פשוט לשבת על אחד הספסלים, ולהתחיל לצייר בעצמי חלק מהציור. Gambar. Dia gambar dirinya sendiri gitu. Kan dia merasa dalam gambar. Setelah dia keliling-keliling kan dia merasa dia dalam gambar itu gitu loh. Nah, akhirnya dia duduk, akhirnya dia mulai berpikir, dia menggambar dirinya sendiri ya, bagian dari ציורים שראיתי. ya dia merasa bahwa dia adalah bagian dari gambar-gambar itu ya, Gambar dia yang sudah dia lihat. Ken. סביבי. אחרי כנסיית מתיאש, הלכנו למקום שממנו יש נוף מאוד יפה. Oke, Korim Hakenesia. Matias. Oke. Acharei hi bikra et Kenesia Matias, efo hi halcha. Hal-hale makom yes nov meot yafe. Nov, ini apa nov artinya nov? Pemandangan. Pemandangan, ya, pemandangan. Iya. View ya, pemandangan nov. Nov. Nov ya. View. Oke. View. Meot yafe. טירת בודה בעצם נמצאת. Apa ya? Ada Bu yang belajar itu yang Lagu apa ya? Bacaan apa sih Itu yang laut-laut itu loh. Ya, Hof. Ya. Oke. על הר. ומההר הזה אפשר לראות את הדנובה ואת פשט, שהיא החלק היותר שטוח של העיר. Satuah. הנוף היה Apa satuah? Yoter satuah. Apa ya satuah? Tinggi itu yang rendah atau tinggi itu satuah? Datar dia. Satuah itu Datar, yang bersatuah ya. Lebih datar, bagian yang lebih datar dari kota yang itu, kota yang pemandangan, yang ada pemandangannya itu. Tuh. PES ya, dia ngomongnya PES yang itu. Jadi kalau dari gunung itu nanti bisa lihat Danube itu. Bisa lihat kastil, bisa lihat Danube. Kayaknya itu fotonya itu More. Tuh. Ini dia ya. Ini dari sini ini ya. Ini gunungnya ini. Itu dia. Ini dia. Buddha itu PES. Ini Buddha, ini PES. Kastilnya mana More? מדהים. Ada di tengah-tengah. וכשהגעתי לשם, אמרתי שוב פשוט, וואו. המקום הזה, שממנו אפשר להסתכל על הנוף, הוא מקום להסתכל. מאוד פופולרי. זאת אומרת שמגיעים לשם הרבה מאוד אנשים. אבל מה שהיה מעניין לראות הוא שרוב האנשים שהיו שם לא באמת רצו להסתכל על הנוף. מה שהם רצו היה להצטלם עם הנוף. עמדתי שם בערך... Foto-foto doang, selfie doang. Bukan. DPD, foto-foto doang.
Jadi dia bukan mau ngeliat, tapi cuma mau foto-foto doang. Foto doang gitu. Dia menikmati katanya kan tadi. Foto. רבע שעה, וראיתי כל מיני אנשים מגיעים והולכים, מגיעים והולכים. הם היו מגיעים, עומדים עם הגב לנוף, עושים סלפי והולכים. ואני חשבתי שזה מאוד חבל. כי בשבילי זאת הייתה חוויה מיוחדת לעמוד. Xavaya. Apa xavaya? Experience, pengalaman ya. Xavaya. זאת הייתה חוויה מיוחדת לעמוד. היא אמרה שהבל כשאנשים מגיעים גם הולכים רק עושים סלפי. אבל לא כל כך מסתכלים על הנוף. Hefel atau hafal? Hafal. Hafal itu sia-siaan kan? Ya, hafal itu. Sayang banget. Ya, Itu kalau di kampung kota ya hafal semua. Hafal Hasman gitu ya. Ya, hafal al-Hasman. Wasting time ya. Time. Apa, Bu? Kita kota itu isinya hefel. Siapa, Bu? Bukannya hafal. Hafal. Jadi kalau kita bilang itu anak apa suatu yang nggak mengenakan, kita ngomong hafal gitu loh. Sayang gitu. More. Lika More. Ken. More kalau gedung parlemen namanya apa More? Bet Knesset. Nah, itu Ani kan pernah ke Budapest. Jadi yang paling terkenal itu sebenarnya di gedung parlemen. Jadi itu yang dimaksudkan kayaknya bukan gereja. Bukan tadi gedung parlemennya di pinggir Sungai Danube. Oh. Coba deh More lihat. Tapi dia ngomongnya Kenesia loh, Bu. Nah itu, makanya Ani tanya karena yang terkenal itu di pinggir Sungai Danube itu nanti More tolong lihat deh. Itu adalah gedung parlemen Budapest Hungaria itu yang sangat indah. Coba kita lihat. More tolong lihat deh. Makanya Ani tanya itu dia karena ada parlemen di situ. Apakah itu yang dimaksudkan? Tapi Kenesianya gotik kan? Iya. Coba deh, tolong lihat deh. Bu Juwita, ada Church Matias di Budapest. Itu beneran ada gereja memang. Iya. Itu Church Matias, bukan parlemen. Oh, ini parlemen di situ ya. Tapi yang terkenal ada, itu yang terkenal, yang biasanya gambar-gambar itu. Ada gereja. Di Buddha tuh ada gereja, benar bergaya gotik tinggi ada. Tapi yang terkenal itu di Sungai Danube itu gedung parlemen. Iya, parlemen apa ya ngomongnya? Tapi yang tadi dia ngomong pergi ke gereja ya gereja. Iya, Kenesia ya. Yang dia bilang Kenesia ya gereja ini. Ya. Kenesia apa namanya? Kenesia apa namanya? Matias. Iya. Tapi itu tadi itu yang benar itu gereja dia ngomong tadi itu gereja benar. Bukan parlemen. Bukan. Beda gedung, bukannya tetanggaan. Kelihatannya dia akan berbicara tentang parlemen nanti setelah itu dia akan belum selesai berarti More ya. Iya. Oke, Yesli Shaila. Oke. Apa? Izudin, kama אחוזים שאתה מבין לשמוע את הפודקאסט הזה? Kama אחוז berapa persen More ya? Ya. Ken. Mulai 60. הרבה. וואו. 60%. ג'ויטה, כמה אחוזים את מבינה לשמוע את הפודקאסט הזה? בערך 50 kayak. 50? וואו, הרבה. זה הרבה. בערך לא מורה. ואת אמיליה? כמה אחוזים? Mulai ya. Monim. Monim lah. Tapi ada yang nggak ngerti. Ya, Pokoknya kama milim. Ya, kama milim si ani lo yodaat more ani lo makirim ani katafti se ani katafti be milon
Se ani F-Doc, ani dabakti Bemilon, more. John, kama khuzi. Hamisim tisim more. Hamisim, Betesa, Sisim, Sisim. Sisim, ze harbe ya. Sevim kayaknya Hamisim Sevim. Fetesha. John, kama pamim syata samata et hapodcast בעברית. כמה פעמים בחיים שלך Jarang sih שמעת more. את Lo zumani more. לא הרבה, Lo harbe. אני חושב שגלוריה זה פעם שלישית שהיא שמעה את הפודקאסט. Iya, Glor, 3 kali udah ya dengar podcast kayak gini. Kok Gloria. net sih more. Setiap kali Maksudnya- Glory itu Oh, dengerin enggak. podcast loh. Kolyom. Kolyom loh Bu Glory dengerin podcast tuh. Kagak. Bukan, maksudnya kayak podcast yang mana? Setiap podcast ada Bu, ada setiap podcast. Setiap hari loh more Bu Glory dengerin podcast. Nggak pernah ketinggalan Nggak dari pernah. mulai awal. Justru Ani terus terang nggak telaten. YouTube aja Ani nggak telaten. Lebih tercepat daripada Pak Junifar loh. Kenapa Aduh, lo itu video itu nggak nggak top pernah trending sih? dengerin YouTube aja nggak seneng Ani. Kenapa iya, video kenapa, itu Bu? top Jadi, trending? tunggu dulu, Glory, emailnya John. Apalagi podcast. Apalagi podcast. YouTube yang Ada ada dua visualnya aja nggak seneng. Tunggu dulu. Ada dua kasus berteman satu kelas, 2 orang. Ada 1 orang dari Israel langsung datang belajar Ibrani. Ya. Ada orang sudah lama belajar bahasa Ibrani, ke sana bikin kejutan. Satu kelas, mereka satu kelas. Gimana sih? Ya itu Bu Juwita sama Pak Junifar. Ya itu Bu Juwita ya maksudnya sama Pak Junifar. Pak Junifar itu dari Israel balik. Satu ilegal sama satu legal secara akademik. Bener. Jadi, Satu Gloria, udah. ada orang satu kelas berteman satu kelas nih, tapi 2 kasus yang berbeda. Yang satunya belajar Hebrew, pas datang dari Israel dia cari kelas Ibrani. Oh. Pak Junifar. Pak Junifar. Ada yang satu lagi udah belajar Ibrani lama terus berangkat ke Israel bikin kejutan. Oh, Pak Junifar itu dari Israel. Iya. Sempat pulang dari Israel pengen belajar, Bu. Biasanya Dia kan baru gitu. belajar. Kayak Pak Edi, Bu. Pak Edi kan juga begitu. Lagi terhirin-hirin ya. Terhirin-hirin, Yang cari baru nyari. podcastnya. Tapi ada yang kayak kita menghirinkan. Belum pernah. Kalau ditanya, oh lancar banget, sering ke Israel ya. Israel Padahal belum pernah ya. pernah. Iya. Padahal belum pernah. Sekalinya pernah langsung ngacak-ngacak. Sekalinya Here's some OT. Tapi nggak diakuin ya, Bu, sama Mbak Ala. Tapi sayangnya ya, Kenapa Bu? sayangnya admin sinit. Admit sini, tetap. Indonesia aja nggak nggak dikenal ya. ya. Kegeeran. Oh, Oke. More, Ani cari gara-gara dengan IDF. Ani bilang, Aduh. Israel High. Hati-hati Bu. Bu hati-hati direkrut loh Bu. Direkrut yang Direkrut. konstan. Dibayar. Israel High. Bu, itu teman satu grup apa kabar, Bu? Teman satu grup perjalanan apa kabar? Udah nggak tahu deh. Pokoknya jelas Terkejut-kejut ya, Ani Bu. kacau lah, Ani lah di situlah Ani lah Kacau kacau. diomongin. Ani membawa tidak menjaga harga ini Daniel. Harkat dan martabat suami. Ani nggak Ani lost itu. Udah Ani lost. Email. Langsung Emailnya. keluarnya kita langsung masalah ideologi ini. Bukan masalah gitu. Antek-Zionis. Gloria emailnya John Izudin. Katanya Daniel, nyesal gua kasih istri gua belajar Hebrew.
Dia nggak ngomong more, tapi yang saya tahu kayaknya nyesel ngapain gue daftarin dia, mendingan gue pergi sendiri gitu kan. Ya kan? Kan? Itu dilarang shopping yang ada malah ngomong ifrit. Lebih parah ini. Ada bisa lagi, apa-apa bisa lagi, kebeli lagi, orang yang ngerti lagi. Ya udah. Benar-benar itu aneh di IDF itu aneh, aduh Tuhan. Itu Daniel kalau sampai aneh kenapa-kenapa itu pasti dia jadi Petrus. Daniel berubah jadi Petrus. Menyangkal ya Bu ya. Langsung Nggak menyangkal. kenal, nggak kenal. Dia Apalagi menyangkal istrinya semenyangkal-nyangkal. belum Iya, betul. menyangkal. אוקיי, תודה רבה חברים, אז איחרנו, להתראות מחר ג'יטה גלוריה. תודה רבה, לילה טוב. Bisa Tara, more. tara, more, Lerato. Sore besok Tara, ada Rabah, kampus Haverim. putih. כן.